Hai, kembali lagi dengan gua Ardiris. Jadi di sini kita akan main, kita akan pergi-pergi ke Jepang dengan harga yang sangat murah, bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena gratis. Dan ya, kita nggak perlu beli tiket atau beli enggak, kita nggak perlu. Kita cuman perlu nonton video ini dan ya, kita akan pergi ke Jepang dengan biaya yang sangat-sangat murah. Oke, sekarang kita sudah ada di game yang bernama Go Go Nippon My First Trip to Japan. Ya, Go Go Nippon My First Trip to Japan. Jadi ceritanya di game ini kita akan pergi ke Jepang. Jadi gue udah mainin sebentar dan gue cukup enjoy. Jadi game ini bukan game seperti action atau apa, enggak. Ini game lebih ke arah visual novel. Jadi bukan game action atau perang, enggak. Jadi ini game lebih ke visual novel. Kalau kalian tahu visual novel ya itu PDF. Jadi ya game klik-klik doang. Jadi kita nggak perlu farming senjata, nggak perlu farming apapun item, naikin level, enggak. Ya mungkin ada beberapa game visual novel, nggak tahu sih gua. Ya, ternyata tadi belum record. Jadi tadi udah gue kasih nama, udah gue kasih nama, udah pilih nama, dan sekarang kita milih kurensinya. Jadi kita bisa milih US dollar atau euro. Jadi kita memilih US dollar karena itu yang normal buat sekarang. Ya US dollar. Oke lah sekarang. Oke, kita langsung masuk ke gamenya. Oke, sekarang kita di pesawat. It's no use. My dream is finally coming true. I plan to sleep on the plane, so I have plenty of energy. Jadi ceritanya kita sedang perjalanan ke Jepang, jadi di pesawat nih, tuh kan. Kita nggak perlu keluarin biaya, ini 0 perak saja. Enggak sih, kalau kalian download gamenya juga perlu kuota. Jadi ya ini masih lebih murah daripada tiket ke Jepang. Jadi ya, bentar ada yang WA gue. Ya jadi ya rekomen buat kalian mungkin yang kebelet pergi Jepang tapi tidak ada uangnya, bisa mainin gimana aja. Ya ini game visual novel, jadi ya gitu-gitulah. Mungkin buat kalian yang bukan pencinta visual novel, ya bukan pencinta juga, lebih ke orang yang suka game action atau apapun, itu mungkin agak susah. Jadi tapi lumayan enjoy kok gue main game ini. Jadi gue sempat main berapa menit, dan ya gue lumayan enjoy. Jadi ya ngapain nggak coba gitu loh main game visual novel. Ya jadi ceritanya kita pergi ke Jepang, dan ya kita sudah sampai ke Jepang. This is that land mass below us must be Japan. Jadi kita sudah sampai di Jepang. Kita sudah sampai di bandara Jepang. Wow, this is incredible. Karena ya ini pertama kali kita pergi ke Jepang, jadi ya pasti kagum gitu ya. I have been saving up my money and studying Japanese hard all in preparation for this day. Nabung, dia udah nabung, belajar bahasa Jepang, dan sekarang dia udah sampai ke Jepang. Dia sudah prepare gitu. My beloved Japan, I swear to make the most time here. Dia janji. Jadi dia bakal have fun gitu di Jepang, ceritanya gitu. But there's something I have to do first. Ada satu yang harus gue lakuin. Dia bakal di Jepang selama 1 minggu. I'm here staying in the home of the Japanese family. Jadi dia itu nge-stay di Jepang, itu nggak ke hotel atau ke apa, enggak. Dia jadi nge-stay di
rumah orang atau keluarga orang, jadi kayak kos gitu mungkin, I don't know. Jadi dia bakal stay dua kakak beradik gitu, namanya tadi gue skip, gue pencet. Oh ini, I staying with two brothers, ada dua kakak beradik lah gitu ceritanya. Dia ketemu di chat room Makoto dan Akira namanya. Pikirannya dia, Makoto dan Akira ini laki-laki gitu. They were so happy to hear I was finally coming to Japan. They invited me to stay in their home while I'm here. Jadi mereka nginvite kita atau ngundang kita untuk stay di rumah dia atau nginep lah di rumah dia. So first off, I have to meet up with the two of them. Jadi kita harus ketemu sama mereka. I told them when my friend was coming in, I figured they be coming to get me. Okay. Jadi dia lagi nunggu yang punya kosan. I don't see them in the crowd anywhere, and I don't see anyone who could possibly meet them. What I'm going to do? Jadi dia nunggu dari tadi, nggak ada yang datang. What? No. Tadi kan laki-laki. Dia kan laki-laki. Baik. Sorry to bother you, but are risky. Yes. Yes, my name is R Rizky. Kan sebut nama gue dah. Tadi nggak tahu error itu nggak keluar namanya. Then it is you. Thank God us. I thought we going to be wrong yet for a minute. Who are you? Iya tadi kan memang kebanyakan nama Makoto dan tadi apa sih namanya? Akira itu memang nama laki-laki. Biasanya kalau di Jepang itu Akira itu namanya laki-laki. Oke. Damn, she's cute. To get to our house first we have to go to Tokyo. Jadi kita kalau mau ke rumah dia itu harus lewat Tokyo. In fact not we're in Chiba. Oh, kita kira itu airport kita ini tuh bagian dari Tokyo, ternyata tidak. Emang kota yang kecil emang. Anyway, it like us to head off to Tokyo, but there's one other thing. Listen, do you have a cell phone? Yes, I have, of course. A cell phone? Yeah, I have one, but there's international roaming. Ya, gue punya HP yang punya international roaming, jadi punya internet, bukan internet, connect. HP yang bisa dipakai keluar dari negara lah, gitu. Intinya bisa dipakai di internasional, gitu. What do you mean? Okay? You didn't have one. We could rent one. Oh, jadi kita bisa ngerental HP untuk di Jepang. Wait a minute. Oh, what? Take this. Huh? This is a card. What the heck? This is a card to Suica. Ya, ini Suica card. Suica card ini semacam kayak, kalau kalian tahu Etol pasti tahu lah. Etol atau kartu berisi BCA Flash. Ya, kayak Suica ini fungsinya sebenarnya bisa dipakai di mana-mana. Suica. Ya, how would I explain? I prepared transit card. Ya, it's something new. Yes. Itu tuh kan kita harus ngisi dulu kartunya berapa, baru kita bisa pakai kartunya itu buat bayar-bayar. Biasanya kan kalau di sini kan di Indonesia kita bisa buat bayar tol, bisa buat bayar busway, ya macam-macam. Bisa ke Indomaret juga kalau nggak salah kan. There's another type of the transit card in the Tokyo called Pasmo. Jadi ada kartu lain selain Suica, yaitu kartu Pasmo. Pasmo card. Jadi ada dua kartu, ada Suica sama Pasmo.
However, Suica ini bisa dipakai ke semua tempat di Jepang, dan sedangkan si Pasmo ini cuma bisa dipakai di Kanto region. Jadi si Pasmo cuma bisa dipakai di salah satu region, yaitu regionnya Kanto. Kalau Suica ini bisa dipakai dimanapun. So there's a Pasmo and Suica. I'll have to remember that. Jadi ya. There's one more thing to watch out for. A Suica card or Pasmo alone isn't enough to get you on special. Jadi Suica card sama Pasmo itu sendiri itu belum cukup untuk naik kereta Special Express Train. Ini kayak Shinkansen itu kali ya, gue juga nggak tahu. Mungkin Shinkansen kalau kita pakai Pasmo atau Suica itu belum nyampe duitnya buat bayar itu semua. If you want to ride Special Express you need to pay. Jadi kita harus beli tiket terpisah kalau kita mau naik Shinkansen. Mungkin special train ini mungkin namanya yaitu tadi Shinkansen. Anyway, you can easily buy Suica or Pasmo cards at the air. Ya, kita bisa beli Suica atau Pasmo card dengan gampang di mana-mana lah. Itu di tiket mesin. It's really work. I really cut use. Well, it's still in your wallet and it's like magic. Jadi kartu Suica-nya ini kita nggak perlu keluarin. Jadi kita tinggal nempelin. Oh, it's better noise that must been I can pass through. Jadi keluar suara nih. Jadi gue bisa lewat. It's just so useful. I don't even have to make it out of my wallet. It's really fun. Yeah. Oh no, the train is about to leave. Come on, hurry up. Wait a second. Come on, hurry up. Here we're going. Wait a minute. Don't pull me so hard. What? Rebutan dia, rebutan masuk. Wah. Kita udah sampai di stasiun Tokyo. So this is a Tokyo station. So to pass out, hold your Suica up to the turnstile terminal. Jadi kita kalau mau keluar tempelin lagi kartu Suica-nya. Si Makoto. The close station to their house. I guess I'll be coming here a lot over the next few days. Ya, itu ya. Jadi ini udah telat. Kita langsung gas balik ke rumah aja. Wow. Ini yang kenapa bikin gua pingin ke Jepang ya, karena ini vibe ini. Kayak jalan gitu terus wow. Well. Tenang banget gitu loh kayak di sini. Well, what's wrong? You look so distracted. Iya, terkagum gue. What's wrong? You look so distracted. It is a regular suburb. There's not like strange, is it? Yes. No, it's really strange. It sure is. What's so afraid about it? Well, like the vending machine over there. It's got a juice and a cigarette. Jadi, ya ini sesuatu yang ada di Jepang. Kenapa jadi gue pengen ke Jepang ya ini sih, kayak di jalan kayak gini, pinggir jalan ada vending machine gitu kan. Wow, yeah, look at that. But the store is not over there. That's konbini stop. Konbini kayak Indomaret ya, kayak gitulah. Dia bisa beli macem-macem dan dia bukan 24 jam. Indomaret, Alfamart gitu. Ini cewek lihat gue kayak orang gila gitu. Ya kayak gini nggak ada di luar Jepang sih. Yang nggak ada di luar Jepang mungkin vending machine. Vending machine itu cuma dari Jepang. Sekalipun
Coba vending machine vending machine ada di Indonesia. Kalau kalian pernah lihat gue di stasiun biasanya. Itu di stasiun dan menurut gue itu normal. Ya menurut gue itu bukan nggak normal, tapi ya menurut gue unik di Jepang ini. Vending machine itu ditaruh di pinggir jalan, literally pinggir jalan kayak gini, kayak jalan setapak, kayak di perumahan gitu. Di perumahan ini ada rumah, sebelah rumahnya itu ada vending machine gitu. Jadi ya well, keren menurut gue itu sih yang wow. Augustine is really safe area. That's Japan for you. Here we are. This is our home. Come on in. Wow, bagus amat rumahnya. Japan style dining room have a tatami area too. I'm glad I remember to pack my good socks. Jadi soft mat used for flooring in the service room. Wearing shoes or slipper on tatami is a big faux pas. This would be embarrassing if I hadn't. Oh, our parents aren't here. Classic. Pasti gini dah. Kenapa sih? Kenapa orang tua di Jepang sering pergi dari rumahnya? Why? At least your mom at home or your dad. What? What did you just say? Urban was quite business, urgent business kan, for 2 weeks. I'm sorry, ini pertama kali gue main game visual novel dan pertama kali gue coba buat ya membawakan cerita intinya. Jadi ya hope you like, don't forget ya subs and like.